superstar, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise, I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till Kung may bibili sa all good, Sa likod lang. sa likod lang. Napakasupon chicharon. Chicharon, madami chicharon. Charon, soft drink. Mm. Kayo na bahala. Bili na lang kayo sa likod. Let's go. Mm. Oh. Sayang. Sayang. Tangina si Chano, galing kumuha, ayos. Maganda. Napaliit po ang kuha na eh. Foul counted by Allen. Anong pinag ni Allen? Perez. Allen Perez. Naglalaro po yan sa Pilipinas. Wala pa rin. Monterola. Ganda ng cut. Pinasa kay number 10. Wala. Rebound by number 15. Number 15. Binigyan ng ni Allen. Ang liit po, ang liit. Foul counted na number 15. Binigyan ng ni Allen. Ang liit po, ang liit. Foul counted na naman. Para pong ginagatasan ni Allen ng... Naggagatas po si Allen. Free shot by Allen. Wala. Rebound by number 10. Reyes. To number 1, Monterola. Sumalaksak. Kick out pass to number 28. B10, Supalpal. Ang inabot. Rebound by Hamilton. Rebound by Hamilton. The score is 3-0. Good for 1 by Hamilton. Number 10. Fake. To number 28 pero may foul by number 15. One shot by number 28. Ang score po natin 3-0, lamang ang 4 kantos. Free shot. Gusto pong magmerienda, all goods. Rebound by number 15, De La Cruz. Pinasa kay Hamilton. Pumikis sa 3. Na-steal ni number 10. Pinasa kay number 42, Monterola. Monterola. Score is 2-3. Hamilton. Wala. Rebound agad by Hamilton. Sa ilalim. Wala pa rin. Rebound by De La Cruz. Uy, ang ganda ng peke. Pero pumito na si referee. Foul daw by number 10, Reyes. 8 minutes remaining. 2-3. Lamang po ang 4 kantos. 2-3 po ang score. O, Birbiroy. Teka lang. Uy, Reyes. Foul lang ano ha. Ilan? 13 13 foul. foul na po ang puti. 13 foul na po ang puti. Tabla na po. Hindi pala. 5-3. Lamang ang 4 kantos. Nahingi na Lopez. Si 5 seconds. Allen. Hayen na naman. Kakain na po. Monterola. Iwan. Bumawi. Pero malaki pa rin po yun. Hamilton. Pumukol ng 2. Wala. Rebound by number 28. Still by Hamilton. To number 25. De La Cruz to Hamilton. Pumukol ng 2. Patay. Score is 8-4. Lamang ng 4. Ang 4 kantos. Reyes for 2. Wala. Rebound by De La Cruz. Pinasa kay Allen. 1-on-1. Pinasa kay Hamilton. 4-2 again. Wala bitin. Save by number De La Cruz. Tumama sa ring. Good. Pasa kay De La Cruz. Foul by number 28. Seconds pa.
Shooting foul. Warning for penalty. Warning for penalty na po. Mainit pa lugaw. One shot by De La Cruz. Ubusin niyo na po para wala nang iuuwi. De La Cruz. Patay. Master, nakatulog ka, Master. 9-4. 9-4 in favor of 5 Cuatro seconds. Cantos. 4-2 by number. Rebound by number 10, Reyes. Binabantay ni Allen. Crossover move. Binangga. Nilayapan. Binabantay ni Allen. Binangga. Nilayapan. Pan. Jared. Allen. Lolopos kay Jared. Lumaw, 1-on-1. Kinaliwa din. Bumap. Lolopos kay Jared. Lumaw, 1-on-1. Kinaliwa din. Bumawi po. Kaliwa din. Same move ang ginamit. 10-5. Lamang ang 4 Cantos. 1-on-1. 5 seconds. 28. Wala. Rebound by De La Cruz. Time remaining. To Allen, idadakda kaya? Hindi. Tinamad lang. Tang inahay. 10. 6 minutes remaining. Ano ba? 10-5 ba? 11 na, uy. Paps. 10-5, 10-5. Ano sunod? Uy, mali yan. Good ball. Lamang po ang 4 Cantos. 10-5. 28. Number 28. 28. Humingi ng switch. 5 seconds. Rebound by Allen. To De La Cruz. Reverse layup. Patay. Reverse layup. Patay. Naglason. 11-5. Lamang ng 6. To number 1. To Reyes. Pumukol. Wala. Rebound by De La Cruz. Number 15. Set daw. Set nga naman. Hamilton. Humingi ng screen. Long 2. Wala. Foul! Counted by number 15 De La Cruz. One shot po. Bonus shot by number 15 De La Cruz. Score is 5-12 5 in favor of minutes. Cuatro Cantos. 5 minutes and 16 seconds. 16. No, Pops. Questo per... No, togli le robe e metti il PC poi, fra. Devi mettere il PC. Questo... dito na lang. Va bene quello qua in alto. Uy, aris dyan. De La Cruz. Rebound by... Pinasa kay Allen. Sa ilalim. Foul. Bumitin po si number 10. Reyes kay Allen. Penalty na po. Ilang foul? 5 lang. 6 fouls na po. Alam nyo naman na rules, ha? Sa 10 Allen. Free throw shot. Basket. Uy, 13-5 in favor of Cuatro Cantos. Uy. 5 seconds. Uy. Wala. Nanabog. Bad pass by number 1. De La Cruz. Pumake. Inilay up. Binitin pa. What a move by De La Cruz. 28. Sinubukan ng 2. Patay. 14-7. 7 lamang. Allen. Po sa play. Isolation play by Allen. 2 against 1. Patay. Kinain. Po sa play. Isolation play. Allen. 2 against 1. Patay. Kinain. Kakain na. 28. Uy, still by Hamilton. To Allen. Pumukol, tinesting din ng 2. Wala. Reyes. To number 28. Mid-range. Yari. 8-15 in favor of Cuatro Cantos. Hamilton to Allen. Foul. Penalty na po. Time remaining. 4 minutes and 4 seconds. Score is 8-15. One shot by Allen. Ano pila din na? Perez. Allen Perez.
Aliper, oh, sarap naman pa rin na nar. 16-8, lamang na ng 8. Bibir na pala rin mga. Rebound by number 28. Number 10, Reyes. Reyes, penetrating. Pero pumito si Coach Kenneth, Coach Kobe. Score is 18-16, favor of 4 Cantos. Uy, ang ganda naman. 4 Cantos. Uy, ang ganda naman. Lusot sa tatlong defender. Hamilton. Binabantayan ni Monterola. Wala. Rebound by number 28. Sumubok ng 2. Wala pa rin. Rebound by Hamilton. To Perez. Tumira ng malayo. Wala. Last touch by Puti. Ganda ng pasa. Ng pasa. Alley-oop. 17-9. Good for 2 by, ano yun? 11-17. Time remaining. 3-10. Still by number 10. To Monterola. Lumay up. Still by number 10. To Monterola. Lumay up. Basket. 12-15 lamang ng 5. Allen. Sila, Extra step, wala. Number 28. Kasi di ba virus per il buzzer? Number 28. Ano na lang? To number 10 Perez. Ay, Reyes. Sa ilalim again. Butata ang inahabot kay Perez. Hamilton. Butata din. Minawian ang butataan ng mga ito. Tumira na malayo. To De La Cruz. Binabatay ni Monterola. Ang gandang spin. May kasama pang foul at basket. Time remaining. Diretso mo na yan ng ang ano. 2:30. Habang nag-free throw? No. Pag 2:30 mo na ang... labang. Time remaining, 2 minutes and 34 seconds. Lamang ng 6, ang 4 Cantos. Last 3 points na po. Sa 21 ay tapos na. Last 2. 12, 19. Last 2, 2:30. Oops, wala. Wala pa rin, reverse. De La Cruz. Hamilton. Tatapusin na yata, pero bitin si Hamilton. Na-requestan. Number 28. Reyes. Sumubok ng 2, wala. Rebound by De La Cruz. To Hamilton. To Perez. Pumukol na nga. Tinapos na po ni Perez. Thank you for watching.